canal vim kwai getba tala sino roti leben pam taba leben sohne ta pen kene la fon yelle la runda ton sura ya nongo ti leben pama sohdan tara si ya ONG APMT taw soba si ya lagi wedrago Ousmane bam le be do pour ti nan leben pousiam fangil kap si yakri yam la lik di were zin kela la fon sonso yelle canal vim kwai télévision pour nan leben pama lagi ti leben ge ti mi min ti runda wa bam leben wa men nan leben unik tondo bam men teman toto tienre ti prene ton ti savado la yera la hampi heda ya bon kanga la bam tara bam bangre bezikanga ya bon kanga la taran tipede ba su zugu te sonda la kelerde mbang dum pahde yam zakramba ouais la fi bala la fi c'est ton la El Hadj Ousmane Ouedraogo ton ya ONG APMT Tawrsaba APMT ya sul son lugli datu yongona tip tim damba tawri la ton dik tip tima manabo aba obsur yelle ton ti burkimbi pam lafi tu ne ti sa vando ti sa nyara la ti sa pedo okay ONG APMT be waga be laglin be yam hambe wa sankariar woto tenga poron watin yi cité en 3 wato ta station Total la laglin traversé yam bahra lagna blalga gwabga hôtel yambali tuko la keng tirgbala yam na ita pelga be yam no gwabga lituko avant yam ta feo ita habasgo ton be gwabga et ça le mbe wala pince yi école nationale Zakaya pan coupé bala face à face ngudron bala yambe pince men watin yam halo école nationale la police on travaille rayramba lo zigo wato ta fewa qu'est-ce populaire fewa yam godoli to en keng bala premier 6 mètres deuxième 6 mètres nguli to pan coupé bala goudron non ri APMT bébé APMT pas que yibi au 8h 7h on paraît 13h30 la libre pas 15h on part 20h30 APMT tumda lundi donc samedi ton banga numéro il y a 70 25 13 41 il y a le numéro WhatsApp puis ce point puis il est nous puis le tambo puis na la yemre ok le il y a 78 25 13 41 ok pour ce part kuisro netam pam venema ti edna le bramasa on wa ti de sonne taba ti mi minti yam minti per basa ya wisro yam wingamti yam hambe tumda pour ta yum pista la yam pa yekin ke tumda prote ya yam ndate lamba ya yam yava ne yam baba wa ndaman tumda bam loti yam kelen dik bam vuka kelen kenga tawre ne bana pam la finyinga nango bane taba ba ga yembul zugu ti ba sa wa on la patwen savan sa faye da nan de singa ne emore yida voilà emore yida yela mbonto koko voilà ya bon watne ya bon watne koko ya baga sunyon ko para la yon ko lawa koko wala mbonte sabra ya wa perbo nam ti sibro voilà sabra ya bansu benisa linge en ti radio patron man radio nya patron nya kizime ya aya wuto koko han tarfo ayilim da fonenga a sobro da fonenga atene sabra a zagam da fonina pora wa sera zabdame pora kwitame pora wukudame ifa koko tumde pora wukudame pora zutame o ton zimbale zorba khar pora wukudi ifa ya koko amar da gina a winga da nawa o san kin woto menga wato tawala zabri wakati menga relamti obreke koma an sare bo ya mamnin sare man fo massage ni ne men santa bonda ko mato bo kuta pura ou bien bo tenga da karsa yifa ya koko ko sawa tarfo azakam da wike nga zine ni ne men ga foto nzi woto nanti wike nga tarfo
Aussi kanta weekend ngi go bala kedin sen bala pur bala fo hen sen wa bala ay ya fo hum pa mo men bala liban yi ya view bala wakat ni nga fo hum to hon week ko to no wa ya ziem pur yi bala OK to fo eti yel waya bon yel si on se waya parce que mala gom kabilifi la ya bon wat ne koko wa ya ton de rythme watte ni no nenge weekend sa ankelon kuyoto ta atita weekend zige puisque pour han kuyoto bala yam hayati wakat kongo ya baga menon komanda ne da mosa poton to ta weekend zige ndogono to no batia fin de sana wasebal puru bala haya wakat ninga ya fo wali kunugo kelen wen hoda bilu woto bala ta wa week kon watan to ye baha zindi fo wen hoda ta wa yi fo pa mo menga baya bilu bala nyoto bala fo menga yis fa le ba magam fo pa ma menga iya koko manda woto ni nenge fo twenta weka woto ne to weka ngi zingo nudu yi wazure ni nenge mana wonora gya moto bala mbesiri fe zinga ngili moto ne tagaba woto bala to lo ya banwenga to ya banwenga wala koko sawa tar ne don woto tawoto o ya para akid dam ti fo yam yakabe yelba fo ya rawa akid amara rawda zan fa fasi ti fo menga hen kenda fo yepa taxer par yeli hay fo kenda woto bal santa yungo haya madama nene yita ana ya miti taxer santa yungo ya kinti para na mana tasanola na mana re ta fliwo nam la na pakpare hay ta rola na pare yeme hemman zan ndatin watati mbasilibe poron wa sans sort pas dans son yi ante ta roga no bale e busmen na sek fo bale da bale hidim awa ya woto ti ba me mo no le lablam se ntan lam sangan tiam yeti ya lidi tumo mita sa ya woto apazemisi kazeme ya sabab ko nkite ti APMT ki taxo poron ingeti sa vado la ti sa nyaka la ti sa perdo la tisa sou qu'on compose team qui laboratoire number man vaisro ti ministère de la santé au consolé ta ton type koko humbe porin la type koko humbe yinga ti mayam hanwa ya kit budu pakke mbebe pakke pour ya titanase ti sabun mbebe yambo nyam titisa ton yele bilga yamba ya wonna mehon kone bangre ti bangre apedo anyara to biakne en compo un type arambisa la type lumsa to pam lafi bumbur kabeti ma pokoi sabul ma ya hanyo ya tisa ped hanna hanyo ya miu me ya hanto mbilgro to ya hanna yiti ne babange ti bumbur kabeti aye yam bilga bala fo patin yak tiran yo ta pale bak sabalo voilà ko hayo lan kayo me panan ton tum fo ndata handi kara o to katen mana fo ndata voilà donc ti sabal la ningi da benre yudi be go la zabri yinda poko sun wuka poko sun man zoda zote harwa ti kongo asikra yinda ti sabal lin he amne be kidra yibuida nen kamwara yinda ya weke ngezi hen zagamda imanda wa pansement budu bala en son de weke ngezi son de zinigma bala bon hamni kameta yeme ti yodo da ya wisgo ti ton kit yamba sare nimbumo ta wenge ti misi yak ti maningi mbo zegare ndi zegare ya kudra nara ti mandi am piji de weke ngezi bilfu fo manda me la fo pide fo manda me asa yeme fo ningi da kire ga manda la fo ni bilfu akien me asa nkien te fo likindi ok ti tayi ni se butera mba bam me ya yinga han wuda puisque we kenga han kwi a libre da me nkiyisa onto nwanino dile dina he ya flu ti panenwa ya yiri do to ti dila nina nenga han watanto santi wana wala ninzaba wana cataracte wana tu glaucome damba nina bansa fa ya tuda koko wa bala koko wa watne
ya sabab kong la ton ha man vice wa yisi tima ndat ti in song adam bisa to pam lafi bon wat nun koko wa ton dirit sa wat nun koko wa wala bisma riba ya bi bo wala bisma le concentré sucré wa yinda han yak de ninga de pen o to na won baton yinda man nen kafe wa yunda iya sababun wat ne koko wala rama yuba iya sababun wat ne koko wala nem da wobla piswa boga nafo nem mahra ya bama wobla nda man zep la hon wat ne wa ki parame la hon wat ne wa la ton ngomda ton pe to blari rifa ya sekt ya bil bala ti zems la zemi hinsa ti sanke pogon wa bi pogon masinda meton tourner ya soma wera soma ta atoyi mpaman bumi lem hawali ta tawato ya wisugo wa yon sorzanga aya awatun to wa ne yela taba bon la ton liman richard bene bala ton ilamti ton magad menga fo sana develop produit dilam te fo mago menga bang ya bon wat ne wala bakongo la bakongo me ya nem busala yokda nebni sa no yokda bramba yida yokda bi pelra compete la pomoti koteka watit semomda ya koko fo sampa tips a soma mo la aton keleme kelen tufo yiki ti koko wa be kelen koko ba ni na fon ton yamti koko wa kitam men ata kwi ti awa kibagan tara miki ya koko ba kibaga hanta neda saba ya kwenga sandi to me pa nobody kuson konda me la hamande tu nora ya momda donc bam fa ton étudier le men gisi mik ayonko da biga ayonko da kasma ayonko da wala tayo da ba hanziwa me sentba ayonko da bama datet net han to zinta tum da zinwa kat fa ayonko da saba wala soda ha me ya yingra koko me yonko da bama wala kuro da me hanza buido wa tabada koko me yonko da neba donc ton mana vice ko nep ko bo ne pili le nuwe fa koko wa tarblam ya sababun ko kiti datet ya woni ba fa nep ko bo ya ne pile nu bal kella yam ziwa koko wa patani amba ai bamila ai mala ton hingeti amoto dila yam wa APMT yelka ba man di ko soma ta kella galba donc ya sabab ko kiti tu ton mane vigor plus parce que niem tu koko sa wa taneda mara gina on kiti rebe awanya krebe de men woto habaton de sa won benga poko wuku de men asa mane bale niem tu koko me kolopati o tu de bene en serem bebe bala paton ngom koko to pa gom kolopati o kolopati o me kolopati o ya bambo kolopati wa ya yima ya nyawoda maga ya nyawoda baga OK il a dans sa dambot que la colopathie c'est un dysfonctionnement de l'intestin ya nyawoda OK wala ya dan tolron kenan pale tutaba pa kenan pa tutabi nyawoda zigo ya a singra ya banaga ta poma to ya yalongo ti pe ma paton yi OK ko ki da mela pa yiti wa kat ko la fo mindi fo hanwe woto ne poko ya bum ma patin loyi voilà fo han inge ya wato monta da me mi wo yon woto ne OK wakati ni kawa men fo sangandi wati ya bum bebe ni ne men yetam tia fo ya o sauna ni ne yik da me asan yik ni ne yik da men ken to man échographie wati lem no tia colopathie fonctionnelle OK donc ton so man gutu nge ba ma fa hanta neda tia rawa amar da rawda la sawa ma rawda wakat ko kitab mohoti fo menga ye parawe bala rawsa wa kin ntate rahma yopoi rampila na se kyubu yibu ti ay bagon pagoma donc pas somay bala mim ti ten wa ne zulo ezaka po rawa
yibe au pin zeme 5h du matin 6h faut ça tak fenene auto bala tawra to honto ko fuba ya auto la asa wa fa auto zaki na woro APMT donc ton man wa rawda tima ya hanna ye gina ya hanna kitti tifo menga yinga menga tara wumde voyez quoi yinga rat ko lon kizang yinga rat ko kiye ba yin quoi voilà ti sa wa ya leme ya wala zikon we ngame before ya rawa to tum raw tuma bala mim ti sa ba hawa ba ken soma zaka pora voyez me panan ken soma fo honda na man rendement ko société wa ko tenga meba wakat ko me migdamti kalebe be ya ne mi wa inkiti mais toi t'as tout mazire t'es zulu ici le sous-sam c'est qui sont les yikne bala fo na yik tu na yi te madame gen fo gen oning sa ha gen fo twi fo men mi mti ayil et ça ne va pas ya sous-sam he ya bon mon pas oui nga kin dam fo para tan kin zaka ko zema he donc nem ni san tarabo wala zulu ko sa ya koko wa hambe poron wala ya kulupati wa lebe ya wala rawda ndat parawot honwe de boko helami ya ti muhammad rawa la ton bonti man zakka dire zakka man rawd ba wala zakka man rawd rawda panga eti no lum bebe ti fa ya soma okay ya wot ton na waso ko yambumba yembal hanke ne wala ndati ti bon ton sembe ni sable zamana kawa si du windik sen lo ton wa ti mi minti 20 tala la ramantare le pa wala ni sable zamana fa da nande wa pet blanche zugu ndati ti paraba bansa voilà paraba sangon paraba bansi bom da pet blanche na mielle bom da le kore na mielle bom da trichomonage vaginal na mielle ya ne la tawr bansa il y a infection damba infection urinaire damba il y a ban longues ça n'indique macré il y a tawr bansi wala il y a sopise kodoko sopise ya bon sopise ya wa bansi nan tarfo aton yoka para la ton yokrawa dila para banenge bonte tawr bansa wala par santara ou bien yam sambe zak poka wala be service poka ti ner kengen douche la mo kengen to bawle ampa taxas o de ko maroe wala ya ko min ki wala pa ya ko min ki wala ya ko so su tatandur tenga harada bala le bon lo ti ner sa wa to ta yiki yime gwe matara tata yim pakke ndude para hando banundura para to indikalam wala ma to kien la me tarika asan dika me to man la man ta nesida asida me pam dalam wakat kungo anawa kenda me wa tatawra pe ngugote ko to ngwa pinda to me nzabdo walam okay la parne ngwa pe krenyinga hon wat la lodon wa atun mandala walam bala la patologon venere ni me menga han toenza yum pisi yum pita menga to sampa man gunsu ne para wat mik te pekra sa nanwa kiugo pora pekra ton wa no reyibo te pekra yilemde ton wa ben yilemde ta pa mi levo ti awlen serden yi kiu pour enfant vuguli ti pekra ton wa ta wata sabal bala vigu de sabal mum hunda serden ya miu bala rahmana se ta same ni ne twenta rahmanu ni ne rahma yo po fata peka mensa ti wa pabotwe fo ton wa kenda me fo wata mikam fo tawra ya mahar bebe ni ne men ton temte wala pekra watte asanto pa mola douche na mpo inken atatu mikam ti ya boom tras auto bala man ta pa mi levon la wayam jiwu ya yam song de ne ba wan bala wala ti para ta sawat arati wata bizikongo awata ne kiss namba kiss awata ne tombouché awata ne fibrome damba ya bansin gide de para ta bene sida la patone dik pokoy ya sababu kon kité wala para ba tawr bansi
avra obiki yala sen leben tipe tipa man leben sa sampale watane yala taba ton tip ti satule voilà et ça le ya rawo me la bonti infection urinaire tawrbansi bum so pisi bum de gundi bala sai wa gunda fo ton kenga bawl zaloto fo honto bawl woto ne nanti basa e bum gilgin yitoto pela ko to bala yiti ni ne bawl singre ni ne han watan bol ni ne han watan ken we ken zire we ko to no menga rawl ma yika mum yit filik bon yime saya woto ne ya infection urinaire wakati unta ayunga te ko to ne wa penda wa rawl ma zapadame wakat kongo yime ya tip soma bala fo hampale mi yikin tip sa tawto aton ya me on wa samole ro la wa tip kan yam tendi ka wa kisa wana biya rahma wana ton tipa na wa to sa atima rawa denga han ton aton wa samole ro bisa ila po ton gomti azosper mi wa mani wa fo yi de mele bumba fo kabe 20 paralik pour yi oligosper mi ne astenosper mi wa yenda bébé le be la ya fado pazi kumie donc bam fa ya ton da pazuluese ya ren kiti wala tawra mas san tarfo hanzo singe bira ba go me bi wa APMT ton tada machine damba ingit man consultation fo santa ngade machine adan yi se fo bansa gilfa bum ning hampa lebel yinga pok fana yise gese to bialam man protocole de traitement bala yam hawa bine i para ti watat yuma yibu yuma tan ti para parikir patiderne parikir pora a yam bangdam ti wakat ko ngoli layam zoyonwa docteur yuri aya susama ne ba yiba suka voilà ay ba yit ne ba yiba para nenga ton ya kisramba fibrome damba thrombouche ramba bon lawa nenga me wakati nga ton ya wala maniwa ya faible ya mpatar pang okay. Donc la APMT mana bawsom point mana rechercher ti mama le kiuga table ton type da OK wala sai wa infection zalma ya encore fin semaine na table semaine de temps rampisilay para mane ti dawa mane ti man rampila nasi paman lagmentali yisa wa sabala micro matière normale sandata ti toni man bulletin ti to man contrôler para ton to man wala PVO prélèvement vaginal to gese ba sambe passa rawaton man uriculture yak bawla to ken laboratoire on rahmatan to gese man ko résultat nam donc nemni sen tarbu zulu ko sa fa bébé sen comme non wa OK to pam da laf canal vim ko getba tin damanti watsin da wini yam singna de be ne lagi wera o Ousmane Sia ONG APMT taw soban bam tipran ya ne ton ti savant la yera la ham pihda la bam tumda ti pam bam ti son hodnet ba wi so zuku na ti ton zar de menga ti ba sala wa pamdo ti ba haw mi ti ba sa be me ton sa zinkat karam wa bam jigma bam me to man toto man da me ti ton pam la fi na le bon wa masa lagi ti deylam ti na soka yamba lagamentari yelle enke ne ni sables windi kan lutonwa ne ni sables tem saka bi miti yam tum da wotonwa i patum di yemre tum de ne taba yam ze nda windi gam ti tara sulen ti bonti OAC da yemla soba bondam ti samtaw kamtaw ya sida voilà ina de windi ga ton OAC sanda te yelra ya sida nanantel gomne nawa et non pour ce ministère de la santé au Barca ne bam sun sulubi tinti rogmika tip tim raluya yam ti tins Afrique de l'Ouest tins pile no fa fasi obi gesa même man rogmik tip tima Burkina Faso kawa il y a 2014 le ministère de la santé tu sais les pile na tigum tip tim damba yeto motoke ning sul yenora yen la yenora yemre te bam san warat ko te tatip tima bi tip tima meta nord-est pas manta OK neba ya saba kon kiti te tiziki nyataba nyak me piga te ton giliglesion pila tamba fan fasi sonne tip tim da ba sula nambang obzuluese la gate namba na wena ti optum da pama in keng tawli voilà
afana gata me yele ti lilam ti ning sulli ngit type team da ma gilfa passé ti ton c'est le ministère de la santé wa to psidi kon song tondo ti 2015 30 avril 2015 ton c'est ton ninga fédération nationale des associations des praticiens de la médecine traditionnelle de Burkina. OK. Là, fin one to zindra, obquel indique sous le taur savant on compte. Nyamla taur savant. Sous le taur savant. Get Burkina Faso type team d'amba yel. Donc, il y a sabab qui t'a mohan, ti yamanda goma sabti OAS. Organisation ouest africaine de la santé wa yemimti ya bamane organisation mondiale de la santé wa OMS ya sulu koya bedbede yiban za duniwa lafiwa yela donc OSA yum pokon fa modre dame ti loktoemba chercheur damba bon gen herba ti romik ti tim damba top sekataba on sonre ingette bansa la fo zuluisi op nan tunen ninga on toron dik yam ninga on toron modok tinin buida voyem wogolom passé la pam lafi nan tunen type mora la nan tunen nasarawa team pala yam ti dikle nam signé la bene référence recours type team sabton men inkit bar ken lokto banenge wa lokto be han toin kit bar what type team dambanenge what type team dambanenge donc tout ya wa nangi bar ya toto wala bar sawa apm te ton wa gehem mik te ton patoi bidare bara zinig bale titar ken tawr ken bala sur bem te ton dik bara tole yeta ken santranka tike voilà l'auteur me sawale bara nik to patoi patoro mi wum da ngomti pa l'auteur li bala wala sa no net febre na sara tara pebeti ya to ni etwa banyel solomon be ampa ba ni zef min to man examen wa man bilawa gilfa fasi paya ba fi ba da ketan beben ketan pa man likian wayne ro mikati fuzi ngam hangi hane vanda bala net fa tara bangre bala patonni yam zimen get ton la patonni tonni ya diablambo tum la ton tumda tonni ya wa pumi to ko monda za porte-parole bout quoi ton me ya sabab tous bangning option les tonda tous les tisa vara la tisa nyaga la tisa pihda la ton me rekla tikum bo wen panga ti bada pam lafi donc kitam ti tout mental ko hambe wa la kam taw tout mental ko hambe wa yi sabab la ponya que fédération mamia fédération taw saba ti ton gondin ti réunion l'ambassade biton min to zinigi kon type team mais vous kwaira zamana taw damba bambe wome OK donc ton mana sul to ya OSA on consolé ti ton ning sulle Afrique de l'Ouest fa type team damba hamna taba to bonte kamtawo ya sul honu tigum tespile no type team damba to bébé 2014 Burkina Faso ndaya président la luna wa ton ya trésorier donc kamtawo ne OS wel ratore kamtawo ya type team damba sul mbe Mali Sénégal Cameroun Ghana Niger yawa sulu budu voilà là ya organisation ouest africaine de la santé wa on consolé tout ton ningi tout na songa tondo ti tonde tori ton mo songa et temson wa ti type team a développé OK donc ya auto il kave alagi wakata nyele dame ton metali nyele so nango ma diabète yello voilà ça nous le diabète
diabète ya sucre mara yam ti obsan yinga ton yinga mengo to zima ya sucre donc kitam ti sucre ribo ala te gunzu ya la mi wa kengan to ya ke zima laboratoire wa mik ti glycémie wa montame sucre hambe yinga pour ata wala azenka ma hawo lo ta 7 de bruité il y a 4 bala alors mais bala normal la ya 4 ou 5 ou 6 virgule quelque chose to bala asa auto 6 ou 7 de 8 on est là petit sucre montam OK donc il y a sabab ko kité ti ton man vaisro ni glycémie est team man vaisro laboratoire dans poussé un peu comme ça ni ngazim fa fasi balak sucre hambi insa ni ngwa fasi ba ne sala talibe lafi yam ti diabete hanta neda akui da nora kokoya to wakat fa ta yude ko ma wiswisko ayilim da nenga ti nyinga menga veuro to na wakat ni ngofto ngetam ti wa zuru wa bumum bebe man voro to commander fo nyinga menga ye fa ya diabete abe diabete han faagde abe han nobe la tondo kelemana tima ta type diabète gras wala diabète maigre ya tima likre zinga mo hon wel ktaba donc ne min ho wanta diabète bezen kanor watil bon so wen nam sakre pour le pam da lafi nan li pasa ya hépatite B wa yamti hépatite B wa sanra ba la pom bonte sanra ba pede me bonde ti bondo zoni pelra bala pimba anda lingi ne ban ko da ya boy cette zone pèlera ya pas han yito to bale virus ya ba han long tout zi ba han terbile ya ba han terbile ya virus tout zi manen zi man long taba wala han tarfo tiyam man larmantari net han tara e fo ton ya sababu ti mara long fo wala yam ha yur ko vera yemmer man dikri yut yam american yu e yam ha tugulati ko da kin koma aton ye sababu nyoke dela sababu pipi ton hon kot ne mbuida kele kada ba morgam ti zaka pogon yam hanziwa be modo kon wa man dépistage APMT ton nyakada zima ngeti diabète ta be men kabe nyakada zima ngeti hépatite B men ou bien kabe nyakada zima ngeti VIH bébé le men ou bien kabe dikda tension ramba ton datamti wa wa bange zaka lafi isam bangti hepatite kabe atara vaccin ramba piki na mamande non ratan saman kiu runda kiu ga honwate fotel mane la gu kiu go yobe ntomane troisième saba fo samana woto yum pile nu la tiema zenam be fo yingoa ti ba kongi paton long foi donc ton son gomda ton wuligra tiema la le wulu yam nan dik no ken ninge ti banga papa sen wala APMT hepatite hantar fa manda fo yamse men akui heda fo panga ton wa satam fo pemi fo yela vonle fo ton men ken woto balin ken wa ya woto men fo pemi yamse fo man vom ning men ifa hepatite ina ton mo hawa tal panga mo la ha wata wala cirrhose du foie. Bon, tu as cirrhose mo et tu peux rouker mais tu pas sommeil. Ton son gomda ton parate. Ta wata zin kongi ton gomda ton de ya nebo ton me hentar wala ti sa bangri ti ton me gomda ndat ti neba wali yiri ko lo mesi ti ba san tarfo bi tip ti sa asam pa tarfo bifu mane tara yonku fi nya woto yelo wor pore nangoma wala ton da go mauvais esprit namba miemti mauvais anya wala yel solom boud quoi yel solom boud on wat ni sal vima pora en la nda ri quoi ya tu wakata sa wala wati nenti fo yela tara singere la patar baso sanki yongo ya zama beta fo handik tumni nan to me fo patar yela ya nimbana voilà donc bam fa fasi bon isa on obtenere ti bon data mwende wanam sakre pour le pam na lafi OK et pas il autre pour ya wala arthrose namba arthrose animal ya arthrose wala ruma ba c'est voilà
wala gutramba yime ya wala nemda banse mi guta ya nemda wala karsa wutute fime fo sandi de menga bi kale ton yiki ya wazim kale bébé voilà OK na ngoma wala zona me ya babo yime ya moboma sana yonkuna da yam te wala tarmangasa wala mbona sa petit varicelle we yisa wa yonk fofo yaadmo asawa bembe virus tombe mpa fo yingo ten wa yika woto na ti wa palu yonk fo bala wala na sa dambon ti déficience immunitaire wala fo yinsa soda pang sa wa bowe aton ye sababale ikel lebi ton yonk wala logra ndi ten wo yungu wala ton sokwe ou bien nifla woto na manda ginda bon voilà donc zona mo ba mais yime tumda ya woto donc nemni sen tar wala yenda wala suluga maga ba me hanze comme non watel bon soinde on am sacre pour les pamda la son sera yin pas ton sawat handata bar ba wisaran ketem betina wala parba hantar pekti zabano bam fa bébé wala ina wa yinindare pekra watam pa yala voilà bam na wa yinindare ti wakat ni ngum puyi kontonda wakata me sa ko bur kabe famila tonna etien kelga ba ONG APMT be lagle yam hambe tenga poa wakti ta lagna fi wan traverser yam bahada lagna lalaga kwabga hotel yam lituko le kilin ken tirga yam na ya pipi étage eta ya pelga tin caro bleu blanc eta ha baso bala APMT be kwabga APMT be pan coupe aux ingé patata or fi oye APMT pak da yibe 7h pak 13h30 wo bil fou le pak 15h pak 20h30 OK APMT tumde lundi tene dali donc cible dali point banga yembe numéro ya WhatsApp numéro ya piso poi pisile nous pila tabo pina la yemre 70 25 13 41 pour savoir plus sur pour se embarque pamila ko ba hada ton ko ba hada el be si on pourra kota kelgda ba o ya tip tim saba o pa tip tim saba ne fa modok te kala si on yi be c'est la tira zakna santara powo be modok ti sa ta ti se nu ti ya pume sambatar pume ba zaka por be modok sele tira te kala si on yi fa bifta fo me c'est la tira ti ya ti sa la vim APMT tum dane ti sa vando la pedo la nyaka OK pour si la baraka canal vim kwai getba pusa yam bar biso ton miminti yam lika wakat la wele zindi ti sohne taba nkela taba ti lempa ONG APMT taw soba ti bam le mo sohne ton bam sen type ne ba toto ne ton ti savada tedam ti fa wuma me kelga me admi minti nebni so wan talab zulera abna zekap karga ampam bam be zininga ti bam me hental saglo toto la plein son toto to pam la fi bi pame wena leben ko dindare tidmi minti sonsra kasai ba sa me watnda guma ba sa me ya ban bi bese ya neti ti put ba me manda pa na manra na yilan ton ron lek bam bi bel ma point ti ton ni mbuide ton pam la fi et pousser la barque bisro la wena leben ko dindare et